So how you meet together? Dua-duanya teman sejak kecil atau? Iya, jadi tadi sebelum Ini kembali lagi. Oke. Jadi itu awalnya kita ketemu high school. Itu kita duduk enggak sih, awalnya enggak sebangku, cuman tapi deketan lah, duduknya satu row lah. Terus kayak lama-lama kan anak high school ya Mbak, kayak tukeran gitu kan. Jadilah sebangku. Terus ribut banget. Ribut sampai kayak kita dipisahin. Iya, nah kita tadinya berempat kan. Nah, geng kita berempat gitu. Namanya Brats. Oh my god, I forgot about that. We called ourselves Brats. That's they called it your group. No, we called it ourselves. Ourselves. Ada kartun yang berempat gitu, Brats gitu. Terus mereka personality beda-beda. Iya, itu kayak gitu. Terus kita kayak kita. Nah terus udah gitu kita saking ributnya di kelas tuh udah kayak udah guru-guru tuh yang udah bener-bener kayak gimana ya nggak bisa gitu lah. Terus dia paling belakang kan, akhirnya aku taruh di paling depan, Tamara di paling belakang. Oh dia bisa. Aku sama Sabi specifically harus dipisah. But still tetap sih kita berisik sih. Iya, terus kita sering jalan-jalan, aku tuh kayak kadang aku kan orangnya nggak bisa diem ya Mbak. Sebenarnya nggak bisa diem, cuman kayak bentuknya aja tuh kesannya kalem gitu. Padahal nggak sama sekali. Aku nggak pernah kenal Sabi kalem. Jadi dia kayak bilang kayak Tam sebenarnya orang tuh kirain aku tuh kalem loh, and I'm like really? Even your mom said that. Oh iya, even my mom. Tapi kan ya kamu jaim lah sama my mom. Iyalah pasti. Sama aku gak ada. The first time you meet people pasti kayak begitu ya. Iya. Setelah itu baru keluar kartu 1, kartu 2, kartu 3 dan seterusnya. So how you find the ideas to have a podcast? Lihat-lihatan dari situ. Seru kan? Lihat-lihatan dulu. Jadi kita rewind dikit nih. Ini aduh. Sebenarnya sih kayak the thing was karena kan tadi ada Anas kan. She was also kind of like the inspiration behind kayak the podcast. Iya. Jadi itu kayak orang pertama yang kita kasih tahu kayaknya aku sama Sabi pengen bikin podcast deh gitu. Terus dia bilang kayak kalian cocok banget personality mereka, kalian berdua tuh emang cocok di podcast berdua gini-gini gitu. Terus kayak kita semangat lah gitu ya. And then the idea kind of floated around. We never really talked about it semenjak ini COVID ini. I think we just like we hit each other up and we were like, hey, let's just like start this gitu. Mulailah brainstorming. So because of COVID, so you think that we better. Kita tuh tipe kita tuh. So the idea is like a year ago atau? A year ago. Oh, the idea is a year ago but never actually happened. More like 6 months ago, around like November gitu lah. Cuman tuh jadi gini awalnya mungkin beberapa orang ada yang nggak tahu Anas itu siapa gitu. Basically kita tuh kita emang gimana ya, orangnya tuh kita dulu sempet ini nggak apa ya, we're kind of going through like a quarter life crisis sort of situation. Gitu. Jadi basically kita dulu sempet kayak agak depressed kayak kita karena habis pindah dari aku kan dari for good dari luar, terus Tamara juga dari Bali, terus ya gitulah pokoknya intinya. Nah akhirnya kita ngalamin kayak kultur shock gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, akhirnya ngomong sama Tamara. Terus Tamara juga lagi kasusnya sama, jadi kita kayak sama-sama samaan banget gitu. Terus akhirnya ya udah dibilang kayak you are separated but you never be really separated, still ngomong-ngomong gitu ya, still in contact ya. Somehow like the thing is setiap kali Sabi ke Bali pasti kita ketemuan. Aku setiap kali ke Jakarta pasti kita ketemuan gitu. But like we never really talked beyond like our normal conversations kalau lagi ketemu kayak over drinks or like mostly kita kayak dinner gitu-gitu kan. Dan biasanya juga ketemu cuman kayak 1 or 2 hours. Like there's only so much you can talk about in that short period of time. No, it wasn't until last year when we went through a lot of changes. Yang kita somehow kayak ended up reaching out to each other over the phone. Nah itu tuh it didn't really happen until last year gitu. I see. Cuman emang gimana ya, itu once you have that feeling semenjak kita lulus tuh emang kita kan kepisah banget kan. Aku di US, dia di Australia, jauhnya banget-bangetan. Cuman tuh somehow tuh kita kayak bener-bener Tamara sering banget visit aku ke LA, terus kita kayak ke Vegas bareng. Udah lah ya. Jangan diceritain itu dikat aja diedit. Terus tiba-tiba pas di Jakarta diedit gitu. Nah terus kayak suatu saat tuh di Jakarta pas sama-sama udah di Indonesia, tapi kan tetap beda pulau nih. Oh iya, satu di Bali, satu di Jakarta kan. Terus udah gitu kayak kita akhirnya nggak tahu kenapa lebih deket lewat telepon gitu loh, kayak ngomongnya tuh sesuatu yang serius karena kan kalau ngomongin mental health itu kan nggak bisa ke semua orang juga ya Mbak, kayak agak tapi sensitif. Kenapa mental health sih yang kalian kayaknya ini banget? Karena kita ngalamin berat karena kalian alami makanya real life experience banget gitu. karena si culture shock itu.
Nah jadi kita akhirnya ngubungin si Anas yang tadi guest kita di podcast. Terus dia akhirnya ya, kita terbantu banget lah sama saran-sarannya dia. Terus dia ngomong, kalian tuh ini banget ya, cocok kalau bikin podcast gitu-gitu. Dan kita emang aware banget sama, kita tuh pengen banget orang aware sama mental health basically. Karena we were kind of new to the subject but not really gitu ya. Yeah. Kita cuma tahu kayak how it affected us. Tapi kita ngelihat masalahnya itu lebih karena di lingkungannya kita tuh nggak ada yang terlalu ngebahas gitu. Mungkin di Bali okay lah, there's a lot of like foreigners dan kayak teman-teman aku yang orang Indonesia di Bali sih mereka lumayan terbuka, lebih open minded gitu. Cuman aku dulu ngerasa kayak like if I stay in Bali forever maybe that'll fix the problem gitu kan. But I didn't want that to be my solution gitu. I wanted to be like okay, I want to better myself. I want to be able to help my friends, aka Sabi gitu. And then kayak if eventually I want to go back to Jakarta, aku pengennya tuh kayak have the tools and like be able to be comfortable talking about it gitu. Karena kebetulan kita berdua we're the kind of friends amongst our friend groups yang kayak suka dicurhatin gitu juga kan. Oh, I see. Yeah, so we wanted like a platform where we can help a wider audience. See, that's Tapi kind of, sebenarnya apa sih itu mental health? Sorry ya gue nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Nah jadi ini according to Anas ya. Mental health tuh sebenarnya sangat gimana ya, pentingnya tuh sama kayak physical health. Kayak kita tuh kan biasanya kayak harus jogging lah, harus segala macam. Nah mental health ini juga kita harus jaga dengan cara self care. Nah self care tuh gimana caranya ya itu Berbagai setiap orang macam. beda-beda gitu kayak. Tapi setiap orang tuh setiap hari harus latihan mental health. Kata Anas tadi 5 menit aja tuh udah cukup. Kayak misalnya take a deep breath, terus just say thank you to yourself, terus kayak gratitude. Itu udah cukup dan itu kayak semua orang butuh sih. Kalau enggak mereka bisa stres yang akan Maksudnya itu appreciate to yourself, appreciate whatever, feeling grateful. Karena kalau gitu. kita bayangin ya, karena kita sering lupa gitu kalau misalnya hari ini misalnya nih kita tuh grateful banget gitu. Misalnya kayak aku hari ini yang grateful banget udah rekaman bisa 3 episode gitu kan. Kita jadi nggak harus rekaman lagi besok-besok tinggal kayak itu kan efisien banget. efisien gitu. Kalau Anas tadi sesimpel kayak bangun pagi and then bisa drink a cup of coffee gitu and then be grateful that she can drink a cup of coffee gitu. Iya, betul. The little things juga sih yang kita harus kayak keep reminding ourselves. Karena kan untuk apa itu juga menghargai diri kita sendiri. Karena kan kita dari kecil nggak pernah diajarin tuh gimana caranya menghargai diri sendiri atau gimana caranya untuk appreciate our emotions. Yeah. How did you start? I mean, how did you start to feel like that gitu loh? Realize nggak bahwa by the time you start feeling like ini, kayaknya gue nggak bener nih. Kayaknya Ini ngumpul sih gitu. kalau aku karena mungkin dia kali ya. Ini tuh it's a really LA thing. Yeah, it's a very Bali thing too. Iya Untungnya kan? sih kita karena di culture yang agak mirip-mirip. Walaupun Sabi di LA dan aku di Bali, itu kayak around people Hippies. yang kayak agak-agak hippie lah bisa dibilang lah ya, quote unquote. Dan mereka tuh emang ngomonginnya cuma you kayak, have to like appreciate yourself. Like I don't know how, but like you have to. I didn't think you're gonna do that, but Oh, so sorry. Oh yeah, this is oh my god, ini podcast ya lu. Nggak apa-apa kan nanti diedit. Oh iya. Tenang aja. Soalnya kayak di both in LA and di Bali kan kayak culture-nya dimana kayak tadi hippie culture itu dimana orang kayak yoga, meditation itu Iya, kayak betul. like udah way of life gitu. Nah, Mindfulness is the way. mindfulness is the way. Yeah. Dan aku juga itu I didn't really know much about it until I lived in Bali gitu karena people were talking about it every single day kayak nggak mungkin di avoid It's gitu. a lifestyle. Udah lifestyle Betul. gitu. Betul. It's kind of like vegan or something. Itu Yeah. kan udah Yeah. seperti itu. No, I just wondering gitu. Mulainya dari mana dan you find that gue ada problem nih. Oh, oke oke. Ada rasanya nggak? Maksudnya ada you realize when did you realize the first time udah numpuk-numpuk kayak mau menggunung gitu? Kalau Iya, dari apa? Aku pas balik for good ke Indonesia sih karena culture shock, terus udah gitu kerjaan gak ada yang cocok, terus family issues, jadi tuh build up gitu. Terus rasa pertama kali rasanya kayak gimana ya, overwhelmed. Jadi aku pernah panic attack, itu dimana kayak aku kira aku sakit jantung, karena tuh jantung aku kayak Beda-beda baru. malah lama kayak mau berhenti. Oh ya? Iya. Terus Kayak mau berhenti terus aku panik banget dong, kira ke ke IR, terus ternyata jantung normal, paru-paru normal, pokoknya nggak ada masalah. Terus si dokternya bilang kayaknya kamu butuh ini deh ke psikolog atau mungkin coba untuk menangin diri. Terus aku kayak mikir kan, ini kayaknya nggak pernah terjadi banget nih sebelumnya. Sih gitu sih. Yeah. Kalau aku sih it's a bit of a different story. Yang pokoknya yang paling memorable itu it was just last year kayak
beginning of last year, in dimana I was working my full-time job di Bali, dan honestly like I was really happy with my job, cuman waktu itu kayak aku ngerasa like okay, I've already been here almost 3 years, kayaknya I need to really figure out if I'm gonna make the next step into like my passion gitu, dan passion aku like I'm a hip hop dancer. Jadi like Nanti bisa dancer dong ya. Bisa. nanti aku joget sini. Joget. Aku energi selalu ada sih. Itu like for me to get out of my comfort zone and like pursue my dream, itu tuh aku kayak belum pernah, like I never did that before ever in my life gitu kan. And I didn't really have anyone that I knew that was able to like chase their dreams and segala macam gitu. Tapi untungnya I had a really like supportive group of friends and family yang kayak yo you should do this, like it's now or never gitu kan. Dan aku kayak appreciative banget, yang dimana apalagi teman-teman aku di Bali push banget aku untuk kayak like Tam, like you're talented, like I think you really can go far if you do the training gitu. Like you've already worked at this job long enough. At least kalau misalnya kamu coba terus nggak suka ya bisa balik lagi aja ke kerjaan ini. Pasti But it's not your life, Yeah. like enggak ya, lebih ke kerjaan. Itu lebih ke kerjaan, but I think it affected my life sort of, karena I was dancing di luar jam kerja gitu, so it kind of like disrupted my sleep and all these things kan, karena I worked like sebenarnya jamnya sih 12 to 8 ya, because I worked in events. Kadang ada yang harus datang lebih pagi, kadang ada yang harus pulang lebih malam, tergantung eventnya. Dan apa namanya, and then I was also dancing on top of that. Professional gitu. dance. Like I was teaching classes sih. Okay. Tapi kan jadi kan aku harus kayak punya waktu di rumah untuk kayak apa namanya latihan and then kayak stretching ngumpulin bahan, stretching, dan make sure I also keep in proper health gitu. Nah, I think it was during that time where my physical health wasn't that great and it really affected my mental health, on top of the fact that I was going to leave this job and get out of my comfort zone. Itu kayaknya somehow semuanya like just was jadi overwhelming. satu, ya. And then aku jadi kayak lumayan panik, dan I was like okay, like I'm gonna do this gitu. Terus ya jadinya itulah aku panic attack, and then I had to take a leave for a whole month. Bos aku understanding banget. Aku sampai harus cuti sebulan untuk kayak figure things out, dan pas aku kasih tahu dia gitu, dia kayak lumayan sedih, tapi dia tetap supportive sih, karena dia juga tahu aku emang cinta banget dance gitu. Gitulah short story-nya. Berarti do you think is it happen to many people yang on your age, atau sure. I think especially across the age, atau Basically kayak panic attack-nya itu ini sih kayak serangan kan, jadi kita nggak bisa ngukur kapan kita bisa kena, atau kayak umur berapa atau segala macam. Anak kecil katanya juga bisa panic attack gitu misalnya, kayak mereka punya trauma tersendiri. Jadi walaupun waktu dia yang happy, karena basically mental kayak kita kalau ngomongin depression itu orang tuh bisa kena depression itu bukan karena mereka nggak happy dengan hidupnya mereka, cuman karena emang kayak apa namanya, serotonin. Kekurangan serotonin sendiri itu bisa menimbulkan. That is actually one of the sickness ya. Yeah. I see. Now I got it. Yeah, and I think that's why people don't view it as an actual sickness gitu, or karena illness. Karena nggak kelihatan. And then like when you talk about it in a more scientific perspective, ya itu tadi kurangnya serotonin, terjadinya lah itu, and you should take it as seriously as any physical illness as well gitu. So how can you recognize people yang ada problem with? Nggak bisa. Jadi dia just like normal. Harus profesional yang jadi yang lihat tuh harus profesional, karena sebelum kita diagnosa punya depression itu ada beberapa step dulu, dan before step itu ada step lagi gitu. Jadi kayak ada self diagnose. Nah, kalau kita udah kayak ngerasa self diagnose itu kayak kayaknya ada yang something wrong nih, kita harus ya, ini benar kayak harus banget langsung ke terapis supaya dia kayak bisa lebih ngediagnos lagi, lebih confirm gitu loh. Nah, kalau udah confirm ya baru ketahuan. Tapi kan kalau kita lihat ya karena maybe my age juga udah lebih jauh senior banget ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang kan ya, millennials. Ya, walaupun millennials sudah hampir kegeser lagi dengan ini. Nah, mereka kan cepat sekali tuh karirnya naiknya, umur 25 tahun is becoming a CEO. Can you imagine? I was just like gila ya, gue 20-30 tahun baru on that position gitu kan. Kita baru nemuin passion. Ya kan, baru nemuin passion. Enggak, tapi dengan kecepatan bereaksi, kecepatan ya boleh dibilang dipromosikan di perusahaan, kalau dia kerja di perusahaan atau dia establish companies, terus nanti besoknya company-nya nggak ada. Apakah itu juga is one of
one of trigger gitu loh untuk hal-hal yang seperti ini. Banget sih. Untuk meng-affect mental health-nya seseorang gitu. Oh ya. Sebenarnya sih it really depends on the person gitu ya. Yeah. Like what do they want to achieve in life gitu lah ya. Karena aku dari dulu I thought I wanted to like climb the corporate ladder and like have a job and have a good position and then be able to make a certain amount of money gitu. Tapi ternyata I tried that a few times and I realized that I wasn't as happy as I was now gitu. So it really depends. Jadi kayaknya kalau di Jakarta kebetulan emang kayak startup culture is quite a thing. And that's why CEOs are so young and they create their own companies. If that's what makes them happy, then maybe it won't make them as depressed quote unquote dibanding orang lain yang mungkin mencarinya bukan itu gitu. So I think it really depends. See what do you think? Kalau buat aku sih kayak kadang-kadang ada juga sih orang yang kayak udah dapetin kayak kerjaan yang dia mau tapi tetap depressed karena kan kayak balik lagi depressed itu bukan tentang kerjaan atau kayak sesuatu. Jadi rasanya gitu. seperti apa sih kalau depressed? Sorry to say. I mean sorry it's fine. it's We're totally kayak comfortable apa sih talking gitu about loh. that. Apa karena kita tiap harinya nggak merasa bersyukur Cai? Nah, itu kayaknya udah rada-rada ke atas gitu ya. Enggak, tapi bener banget. Jadi jadi gini, mental health sama agama itu sesuatu yang beda. Jadi kita nggak bisa nyamain kalau kita depressed berarti artinya kita kurang berdoa atau kayak segala macam gitu. Karena ada banyak orang yang udah berdoa tapi tetap depressed. Bukan berarti dia nggak percaya sama Tuhan segala macam. Cuman karena memang mereka ya kayak there's something wrong with their mental health gitu. Lagi-lagi jadi kalau misalnya ada orang depressed jangan kayak malah disuruh jangan stres dong atau kayak berdoa aja. Itu malah makin membuat mereka lebih down. Karena rasanya tuh gimana ya, kalau kita stres kan kayak pening gitu kan, kayak aduh pengen liburan. Nah tapi kalau orang depres itu rasanya lebih yang kayak kosong gitu loh Mbak. Jadi gimana ya, kayak udah agak-agak kayak rasa nggak sih bisa jadinya. iya jadi kayak kita bangun tidur tuh udah nggak bisa, kita nggak bisa ngelakuin, kita nggak bisa kerja. Basically kita mau kerja itu kayak berat gitu, bukan berat ya, malah nggak bisa. Kegiatan sehari-hari diganggu dan jadi beban lagi gitu ya. Takut banget ya. Lumayan takut sih. Itu serem banget sih. Because I didn't know what I was gonna do. Yeah. Dan aku tinggal sendiri waktu itu di Bali. Sama, Jadi kayak waktu itu like teman-teman aku pada lumayan khawatir harus kayak telepon aku tiap hari. So aku mikir kayak aduh aku like I don't like looking at so many messages gitu. Pokoknya aku bilang kayak hey everyone, I'm going to turn off my phone for one day. Terus kayak wow kayak meludak kayak what's going on tomorrow like gini gitu. Tapi kayak at the end of the day even mungkin aja ada yang separah itu yang tadi dibilang kayak susah bangun tidur dan lain-lain. Like for me it was like that, tapi nggak selalu kayak gitu juga gitu. So depression comes like with a lot of different effects or symptoms. Orangnya beda orang beda-beda gitu. Beda orang beda-beda. Kadang-kadang it's also like your level of maturity juga quote unquote gitu. I just wondering, I mean bukan wondering sih sebenarnya, curious aja. Dengan kalian ambil topik ini, do you think that there's a lot of people out there punya problem seperti ini? Pasti. Yeah, but they just don't know about it yet, or they are not comfortable talking about it yet. Or they're in denial. In denial, itu sih. That's it. Yeah, that's the first soalnya stage. itu aku, Yeah. kayak aku kan tipe, aku di race tuh kayak aku my dad passed away when I was 7. Terus I have a brother kan. Terus aku tuh di race sama my mom itu benar-benar kayak kamu harus jagain adik, harus kuat gitu. Dan aku cewek gitu kan. Jadi aku nggak sadar hal ini sampai aku tinggal sendiri di negara orang, terus kayak semuanya harus aku alamin sendiri. Dan aku harus kayak kalau stres ya harus figure out sendiri gimana cara jalan keluarnya gitu. Jadi ya itu ada peaknya gitu. Itu started to build up ya. Yang tanpa you realize that is already actually building up. Yeah. Oke, ngeri juga ya. And probably juga Sabi at the time didn't even know that had anything to do with it gitu. I don't know what it was gitu. Waktu itu kirain kan cuman kayak mungkin lagi stres tinggal di LA aja karena kayak lah society. So how did you find out that you really on that? Nggak tahu. Your mental is disturbed. Oh my god. Gue nggak tega ngomongnya soalnya. Kita emang orangnya dark humor jadi. Kita kayak depresi tapi ketawa gitu. Basically kalau aku baru tahu pas ngomong sama psikolog sih. Yeah, me too. Iya kan. So how did you decided that maksudnya gue ke sekolah dah gitu? Oh karena kita berdua mental breakdown. Kita mental breakdown. Oh kalian exchange gitu? Enggak, mental breakdown. I feel breakdown. like this ya gitu. Enggak, kita mental breakdown bener-bener sampai kita nggak bisa napas kayak beneran kayak rasanya mau mati. We've talked on the phone a few times to each other yang dimana kita sama-sama sesak napas dan nggak tahu ngomong apa. Kayak lu ngomong apa sih, lu ngomong apa, dan nggak even bercanda karena udah kayak our thoughts blank tuh our thoughts tuh kadang malah either terlalu cepat atau sampai blank yang dimana kayak we just have to say something to someone that we know that we're comfortable talking to. Cuman kayak
apa ya, kita sendiri juga takut like Iya. like what the hell is going Iya. on gitu. Iya. Saya rasanya tuh kayak nggak kayak di dunia ini. Yeah, I was watching this event yang dimana this guy that did the event dia bilang kayak I don't even wish my enemy to feel this kind of pain gitu because Yeah. it was a very Painful. yeah, it was a very deep level of Yeah. pain yang dimana yang kayak kita juga nggak tahu itu apa Yeah. gitu. And for me waktu itu kebetulan pas when it happened to me earlier last year, yang kasih tahu aku that I was depressed tuh my boss, gila nggak? My boss in my previous job yang tadi yang kasih aku cuti 1 bulan itu. Did you ask how did he recognize that you are having that depressed? Soalnya Enggak ya? kebetulan I think it was pokoknya kayak he was asking me like a few questions here and there. Kita seharusnya lagi meeting ngomongin kerjaan gitu kan. Cuman kayak dia lihat kayak ekspresi aku lah dan segala macem gitu terus ya. kosong. Yeah, on top of that dia kayaknya udah ngeliat aku kayak udah nggak fokus kerjaan. Terus itu I also had kind of a mental breakdown at work, so that wasn't very good sih. Karena aku handle event a lot of pressure kan. Terus dia kayak kasih aku itu kayak long weekend off. He was totally chill about it. Tapi dia udah lihat aku kayak quite apa ya out of it gitu loh. And he was like maybe you should take like 2 weeks off gitu-gitu. Tapi kamu handover dulu kerjaan dan lain-lain. So I owe him a lot of like the fact of apa ya why I was able to figure out I was at that state. Terus dia juga bilang kayak maybe you should like speak to a therapist or a psychologist gitu. Dan like no one really told me that apart from him sih. Yeah.